ଟେକା ପକେଇଛି ପଥରର ଆଘାତ ସହିବ ସେ ଅମ୍ଳାନ ମହାପାତ୍ର। ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ମୀରା ମିଶ୍ରର କଣ କମ ଗର୍ବ? ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତା ଗର୍ବ। ଗୋଟାଏ ଥର ଉଠ ବସ କରେଇଥିଲା, ସାରା ଜୀବନ ଉଠ ବସ ହବ। କାଗଜର ପ୍ରେମ ଚିଠି ସହିପାରିନଥିଲା, ଏଣିକି ତା ପିଠିରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରେମ ଚିଠି ଲେଖିବି। ନର୍କ କରିଦେବି ତା ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ, ବିଷୟରେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ରଖିଛନ୍ତି ତ? ରଖିଛି ମାନେ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ସବୁ ରଖିଛି। ଏ ବାପୁ, ତମେ ମତେ ମେନ୍ କଥାଟା କଣ ଜାଣିନ? କଣ ହେଇଛି? ସେ ଅମ୍ଳାନ ମହାପାତ୍ର ଗାଡି ଭିତରୁ ଯୋଉ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳିଛି, ହଁ। ସେ ସବୁ ଗାଡି ଭିତରେ ସେ ଅମ୍ଳାନ ମହାପାତ୍ର ରଖିଥିଲା କି? ଆଉ ନା, ତାକୁ ରଖିଥିଲେ ଏଇ ଆଲଫା ମ୍ୟାଡମ। ଆଉ ସେ ସବୁକୁ ଆଣି ଦେଇଥିଲା ମତେ ମୁନ୍ନା। ମାଲ ମୋ ରଖିଲେ ଆଲଫା ମ୍ୟାଡମ। ବସିବ ଅମ୍ଳାନ ମହାପାତ୍ର। ବାବୁ, ମୁଁ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଯେ ଅମ୍ଳାନ ମହାପାତ୍ର କେତେବେଳେ ଆରେଷ୍ଟ ହବ। ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରି ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ ତାପରେ ତ ଖାଲି କମେଣ୍ଟ ପଡିବ, ଥୋड़ा ଲାଗି ଲାଗି ଯେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲର ଜାମିନ କରିଦେବା। नहीं आपण मन चुकई जामिन पर को एडी चिनी फोकट देबी मो बाबा का जामिन दरकार नहीं से जेल में थांदो हेलो आपण पापड़ मन छाड़ दो ताकर किछ क्षति करंतो नहीं ନାଇଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ପୋଲିସ ଏଇ ଅପରାଧର କାମ କରୁଛି। ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ ସେ ଧରିବା କଥା, ନିଜେ ନିଶା ବେପାର କରୁଛି। पुलिस पिसा भैन ब्राउन सुगार बेपार छि 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 ना ये सब मिछ मु सब जानि छी आपन कथा मु सब सुनि सारछि एते अमला कर किछ दोष नै पर आपन माने समस्त फसे दो पय चक्र भी रचना करछथि चक्र भी हो सेदिन से महाभारत रे केवल दुई जन चाहिए चक्र व्यूह भितर अभिमन्यु को रक्षा करि पारि थाते जड़े होचंती भगवान श्री कृष्ण आउ जड़े गांडीवधारी अर्जुन किंतु ए महाभारत रे श्री कृष्ण अर्जुन अलग अलग नुहंती मु भगवान श्री कृष्ण मु भी गांडीवधारी अर्जुन केवल मु चाहिए अम्लान बचिब नले सेटा को जेल हबो माटो खाइबो सेटा चाकरीटा भी जीरो देख मैं जो अम्लान महापात्र को बाड़ाबाड़ी करी मत भी खाली फोन करी डाकिबी भाई मु जाई गोटे वीडियो शूट करी मो इंस्टा आईडी रे छाडी हां तापर तो खाली मु टैग लाइन में लिखि देबी लेडीज पुलिस ऑफिसर को ठुमाड़ खाइले जेंट्स पुलिस ऑफिसर अम्लान महापात्र आ तापर तो प्रथम कमेंटटा मु लिखिबी कौन लिखिबो मु लिखिबी अम्लान महापात्र पुलिस डिपार्टमेंट में कलंक सेटा को फसे जाई दियो हेले मु बुझ पारे से आपन को कोन खेती करछथि आपन माने काहे कि ताको एते बडे प्रतिशोध रा पई जाउछथि ता बापा ठानु मोर प्रतिशोध नबा बाकी अछि और तुम दी जन ठारू आम दी जन ठारू कि काहे कि कोन पे मैडम आमे आपन को कोन खेती करछु बिना कारण मो बापन तो बांधी नै आछले ताको नरक चंद्र देले पुणे एबे कहछथि कोना ओ भाई अम्लान फसिबो ओ भाई किंतु ताको फसा पाई मु काहे कारण देबी एक भाई कारण हबो तुम भाई के भलो पाउ बाबा को स्वप्न देखिथि तो जीवनटा एबी थाना को दौड़ी दौड़ी कटि जीवो बिना माने बोबा भाई दौड़थलु एबे प्रेमिक भाई दौड़ी के ताराव की अछि ता बापा आशुतोष महापात्र जतबले सुनिबो ता बड़ को अम्लान महापात्र 2 नंबरी धंदा करे गिर अच्छा तो सुसाइड करिबो खाली कोन बाबू पास सुसाइड करिबो आउ से अम्लान भी सुसाइड करिबो नहीं आपण माने तोर सबना तांग करंतनी नले आपण मन को धर्म सहिबनी ए कोउती थिला बे से धर्म कोउती थिला से तुम्हारे ते तमरा बिना बसरे ता बापा मो बापा को जेल पठै थिला कौन किया से धर्म जब मैं तो भाई मो साना भाईटा आत्महत्या कला मो भाई मने बगा आज को 8 वर्ष तळे कॉलेज रे जो पिलाटा को बेड़ी की टाइम देइतला तू सती देखै अम्लान को कहि देलु अब अम्लान तो डाकी नहीं प्रिंसिपल बाबू चाली गला जोति भाई मो भाई कॉलेज रो विदा हला ए विशेष सुन मैडम से पिलर तो सबले मते कॉलेज रे होइना करतला आ जोति भाई की हम दी जन को भाई मो भाई कॉलेज रो रस टिकट हला मो बाबा को डाकी मो बाबा के सामने मो भाई के आंठे देलो ताकू बेचेत कलो मो बाबा कांदिले सही न पारे मो भाई के आत्महत्या कला सबुरी मूले रहती सही अम्लान सला निजको गोटे बड़ हीरो भाबिछि छाड़े दिबो ता हीरो एमिति चार्जशीट लिखिबे ता जीवनटा जेमिति से जेल रे कटि जेबो वो भी देखिबी तू तो प्रेमिक को केमिति बाहा हबो अच्छा तमे गोटे काम करलो तमे मते बाहाई जाऊ ना माने माने तमे मो हाथ धरले मु मैडम को फड़िया करी मो
ଫଡ଼ିଆ ଧରି ମାନେ କ'ଣ ଝୁଲିକି ରହିବେ? ହଁ ଅମ୍ଳାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମତେ ନ ଦେବା ଯାଏ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିବି। ହଁ ଠିକ ଅଛୁ କେବଳ ମ୍ୟାଡାମ ଚାହିଁଲେ ଅମ୍ଳାନ ବଞ୍ଚିବ। ତୁ ଚାହିଁଲେ ତୋ ପ୍ରେମିକ ବଞ୍ଚିବ। ଆରେ ସେଟା ତ ଖାଲି ନାଁକୁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଏ ଟୋକାର କୋଉ ବାଳୁକୁ ସରିଛି ବା। ଓ କଣ ଦେବି ସମାଜ କଥା ପରେ ଜାଣି ପବନ ନେଇ ମୋ ବାପା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ନେଇ ଘରକୁ ଯିବି। ଚିନ୍ତା କର ଯୋଉମାନେ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ଫସେଇ ପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ତୋ ବାପାକୁ ନ ବାନ୍ଧିବେ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତୁ ବି ଛାଡ଼ ପାଇବୁନି। କେହି ବଞ୍ଚିବନି। କହ ମତେ ଦିଲ ଦବୁ କି ନାହିଁ? ମୋ ଦିଲ ନବୁ ନା ନାହିଁ? ଓ ମୁଁ ବା କହିଲେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ନେଇକି ମୁଁ ଯିବି। ଏ ମୀରା ମିଶ୍ର ହଳରେ କହୁଛି ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନକୁ ଜାନୁଆର ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନା। ଥରେ ଜାନୁଆର ପ୍ରେତାତ୍ମା ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ଏ ହିରୋ ମାର୍କା ଚେହେରା ଭିତରେ ଭିଲେନ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଯିବ। କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି ତତେ। କଣ କରିପାରିବ ତମେ ଆଉ କଣଟା କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି? ସେମିତି ତ ଜୀବନଟା ନର୍କ ହେଇ ସାରିଲାଣି ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ସବୁଠି ସମାନ ହେଇ ସାରିଲାଣି ଆଉ କଣ କରିପାରିବ ତମେ? ଜମା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେନା। ହଳରେ କହୁଛି ଜମା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେନା। ତା ନହେଲେ କହ ମତେ ଦିନ ଦବୁ ନା ନାହିଁ? କହ ମତେ ବାହାବୁ ନା ନାହିଁ? ନା 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 এই এন্ট্রি কলা জানুয়া थाना पशि बापा को छाड़ा लेट हबार थाना भितर मारपिट कले मीरा मिश्र।